Kwezi wananya watukufu maraya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kawaida morle namne kaudi radze sana nserenga mrongonu leo hahuja njoni virilie sona za sujets kao zelekeana na mihima ya siasa ikaodi ere Komor hasotoni de wasuhunani sijana amba imbwana ikao de raikabili morle namne kao renge ahadu sono manyu wasi wana wa Komori hasotoni wami mwana miongoni mwa wana wanzuani ikao rimwambia ni ifaliki ya kabili ya 2021 iyo de ifaliki ikao mwana mzuani da lazimu arenge mamlaka ya huendresa litoifa la Komori hai huvenza ya wakomori wanti pia ikao walazimu waende harma uchaguzi wanda watahuwe umanda ikao de wamfaliki akubaliwa amba wodo mwana mzuani alione proje njema itobadiliwo imeso ya Komori ilerike namna njema rahane namna renyesho leo hazizo kwezi watukufu. Leo kawaida morle namna ikao de nazedesa haivu ikao vovira wakati voviri sona za sujet harma ya actualité politique yetu ya Komori ivo idio mbamti dungure nga mrongo kakula suku au kakula mara wamvenzelea ni vire zi sujets kao zitokea harma insi yatu au imihime kao ikabili insi ilerjoe rianyese ya maone yatu harma mkabala wavo. Watukufu kwezi njongia handa lazimu randasa uferishe na huka zinguvu na inamna ya determination iresante wa harma insi yatu isanye sayezi ya shuwangami vuya wavungu fika odo walio warenga teka idaula Komori huka kaisina abudi kati huka ifaliki ikao de wanto ikabili harma 2021 iyo de ifaliki ikao farudhaini ito waswili izitongozini sibadiliha na emana na mwambia nuzini chini nzani mjiteni wamdungu mwambiani vanika kula sikumba azali mnafiki azali mwenza ntrambo kalima la azali hairi ya kalima la mlevi ahilewa uku siku ya dhili weja asubuhi atahamtu somahara na kalima la azali resi sherehi fete umaha 2017 le 5 août azali arenge mikro harma iljumba la vaju hahurongo za jeshi la taifa la Komori linongo lo AND harma sherehi ya umaha shirini nyangu ya fusion ya AND ikao iyo de FCD iyo de gendarmerie iyo de garde côte iyo de service de sécurité de haute personnalité na service militaire ya santé waparangiha wafanya likungumanyo liniro ngolombana li jeshi la taifa la Komori la maendeleo soni isukuyo azalia wambia ambane harma diskuri kaudai to skuyo akwanye sambal jeshi la taifa la Komori lirenro unai awambia bane vous avez subi injustement une subordination d'un où ya force étrangère ikao ika harma insi invani zoti tongo skao zakono lazimuni zijiri harma inamna yo isukuyo akwanye sa wa Komori bakako lazimu waka jeshi la jeni harma insi yatu alors que leweni ni mwambia Yovani leweni mwambia Yovani azali ajua ambane harma mipango ikaodo waona nao Nyangubelu Fakri Mradabi Isufai Jihadi na wao walio karibu na wao mwaserikali redu wajua huka lijeshi la Komori wengine wao walio mwendavo kawasi dakori na zentrongo ihawa iniendra ovani na wao wasimbumbunya hao moni mbastoka bili wosukufuto hima okrizi Komorvani wasitamemba wao duwatu hima wawa hafadhi yodi atonge sa ukamba azala rege décision ya hukamba ne il va faire venir des mercenaires au Comores yani majeshi yansi nzijeni ikao doajo assurer wa sécurité yahe waye azali ne famille yahe Komor vaboni serongo za ile raini nrongo vani na imana ni mwambianuzini ntandrongo ze wantu siasa ikao do karibu na azali na ikamuseshele ya wasuku azali harmo mujwa speaker mbavale de mbeni au dans en tout cas de au nord de ya Ngazija aparorongo harma discours huka wanywa siasa mlubavu nami dina mumrie na ikando kozini zibadili ya mana minso kana andro ton hafadhio riwasuli harma ijarada hiyo riwasuli harma ijarada hiyo mana i demande ya huka mba wapare ma mercenaires au jeshi la shmwenze l'exemple hafadhio wa yahe lisija Komori yode manekao itsongesa huka zinyumba zile ziliyovaju zikao zikenzi harma kotenori ya infagi i école nationale de la gendarmerie des forces yesh Komori le somesa uhule zinyumba zikao desile komanda Faisali akokensi desile yaseri mshangama akokensi unde ule aradiwa
harma aljeshi la taifa la Komori imana likosalahe we mwanzani na Faisal ini de nyumba ikao lieutenant coloneli unarogolo Ibrahim Amada wa Shimali avelo à la retraite nyumenvani akokensi harma zinyumba zo babo zinyumbazo également va capitaine werongula duduhuzamu wo washimtsamdu avelo à la retraite akokensi ya zinyumbazo na u directeur de cabinet militaire wa présidence leo unarongolo colonel normal akana nyumba vavo wantwa wonti pia zinyumbazo warenge wazo mana zishijwa menaje wa ile wajue wave ya mamercenaires wajao lijeshi la shimwenze lijao ljomkadzao azali na ifamia he lipare brando jolkensizo des nyumba za rengwa wantwa wajurengeleji wao vavonsa hana mbie ile reini van wantu ikao dwalo na siasa ya azali bavoni ambane i wakati wa ipapa lia wasuli undo wakati ule na kumwambia nyumba vansi zangi na morde bushini katera tira kakotoa maneno vu kama gouverneur Morlad Samueli na wangina wakoja mbiamba wasir delederonsi pia beleral kafalahima na elera stambuzahima apashia de waine famia he wasalia wabaki basta yumsizona ya mamercenaires sojo mkaza azali na ambari na dukumani na idarusi waswasu Komor zinyumba dezo na mwambia nizo vavo ambata kolonel normalika o inyumba yo akavodwayo baka vaineve wahe officier arenge wayo na zasaliazo zisamenajewa ile zijue zihensiwa ya mamercenaria yo au jeshi la shimwenze loljo mkazawa na himoregea lijojo lkensi vavo yode alama ni mwambia na vavo sambia jeshi la taifa la Komori amba sukude uyo amwambia barenge engagement nsangalie texte sikuyo amwambia bane arenge engagement mana vufanyishiha assassinat audio ya peu ya fanyilwa lieutenant Kombayuba asanye samba harme aferio ka vasintongo ikawo ke fanyilwa isukuyo vannusomu le 5 août 2017 ka vasintongo ikawo ifanyilwa isukuyo ya hutsaha manifeste vérité malgré as procès na strongo za fanyishia etc ajambia bane aserenga hadu sonu maljeshi la taifa la Komori ambane vutsofanyilwa i procès ya kombo i vérité jilhana arudi a répéter ambane nous le devons pour ce grand officier qui a tant servi l'État comorien. Nous le devons également pour vous, ses frères d'armes, et nous le devons également pour sa famille. Leovani, Raimojo Kurubia, Badame sur le 26 mai, Azala Semali Zamanda, ka voici Nantongo Moja, amba Aifanya Mana Asijua, amba waye, waparutaha wambele komboa yubakiyama, makati azali numéro 1, azali 1, wakati kao, wakawaende wamfanyilia mpango bevo moja mengoni mwao amveleshizia kombo ayuba message amwambia barenge vedeti ampare mwali ile ajue ajiha amhafadhu ile rawasili mwali da mwambia mane na kohoteza na kafa manade wao wande wakania wako lazima ovele hekiyama nyangu isuku yoho vavo de mana nsani mwambieni ambazi ntongozini zorongola vani majeshi ya taifa ya Komori azala mwambia banaka mrengia na haduson mahe ambane atodailia awato fanya te manifestation ya verite ya swala la kombolini lijilhana mana uo mwananya jeshi ikao arumie karere harma inti ya Komori intongo yo kafanyishia arudi kayatimu maha au zaidi ya maha avele hama militera wa ilikiama wangina isafarini waye timwambia nyovani da mwira komanda Abdallah Salim amwambia bane il faut les exécuter unde Faisali na mutu wa velo hakiyama isukuyo sababu de telefoni ya Azali ayire sukuyo imanana mwambia nozini tini majeshi ya taifa Komori nsani mwambia ni mtu woika wode mlio bavuna ye mumshangiria wo mujambia wo wasalia mwabaki mwaminiwo mujambia mawode uo iliyobana vozi makatiko mbwaula wa arambia ambia na wantumbana atomdailia atofanya te verite jilhana hasibabu ya ukawo mtu rumishia taifa la Komori non seulement kazifanya de arudi au wananda nyanyu wangina unde komanda Faisal na unde de mutu wa velo hakiyama hasibabu de volonté ya Azali harma kudofili ikao si mwambia ni yosukuvani si rudin si confirmer encore davantage huka amiri komanda Abdallah Salim amwambia ba wantu wasilawe nyumbani vavo au wasilawe kandani vavo kaka wameitishia zajirishiwa timwambia ni baba mwana ngazija washi kombani ikao womahe mbushi bahe mngazija akame ngono wa wantu ikao do wafanya imizamfeu yako veli hao wantu wani kiama isukuyo hazizo kwezo tukufu imanani mwambia ni jeshi la taifa ni si mwambia ni mielewe amba wanyu de msahau mkidziwa mbeli mwere mwafanya makafa
de waye asahafadhu ifamilia he nirudile rade uyoyo nimwambie mbaka kula makriminali kao de wampamba wazali mengor mao niskabili harmo vandu watu wanzuani ni mrongo we de Takfin Ahmedi Ikao, c'est un garçon extrêmement intelligent. C'est un garçon brillant, c'est un garçon doué, mais malheureusement son parcours, il parcourir délinquant. Je le dis clairement, il parcourt militaire Takfini, il parcourir délinquant. L'Ikao, à la fois c'est un délinquant financier, mais c'est aussi c'est un délinquant tout court. Mana Takfini, mort de Namna Mouijouao, vos Ivan, vous to la décrévé Kewahe, à nommé au lieutenant-colonel, Mana Tkatumambian Vozi. Ambane waye miongoni mwa watu waka harma idati limit ya ukamba lazimu watolwa waenda la retraite harma igradi kadaka nayo komanda manaka malize mahayakum lazimu akebavo Deivo eliomba Takfini akubali mba waido tortionnaire waide mtu ikaoda torture wa watu nzuwani waido mwenyewe teoria huvomisa watu majini afanya pakti ya diablu waina azali wakubali na bazala simprolongea autant ya wakati tumtongesao awane mbwanaini adhulumu auwe abelehekiyama avwamise majini taisa itokomba azali ajihensi rahimu wasuli harma 2021 rahi wasuli harma 2021 na hika yode namna wambia wa hadis na azali na hika azali awasuli en 2021 batakfini harma maupeu ya nafanyao ambulia zinzia ta wasuli en 2021 azali s'engage parce que va voit sofanya zo des quelques mois mané va le lieutenant colonel Van ana légalement 6 mois il lazima changer grade na kaka changer grade il lazima avelo à la retraite va voir calculer yo de namne mijo ka baba kemezi mengi na so wasuli harma 2021 ikao ruambia amba watolawa na hika takfini harma pacte ya oyo oifanya astuma inimbazalato je me nomme akena 2 ans ya prolongation manat je me nomme colonel il est mo général à la retraite à un colonel nzani mjizen amba non seulement il pacte yo keto asulimana zalato nzahe na takfini kana mahamila kotai hasibo yangina atondrai hasibu de shivani nkoki na watu wangina na maprocureri na mavama na majuji na wangina yezi ni skuito badili hao watu atondrai hasibu imaha kade nkoki kade bajo mali au kade prizo ya moroni fa imma karna huwa banafasi harama isafarini tawake ba wasijo jambia na kalkuliza ukamba watu jokana makoloneli isukuzuzi jawoho imana na mambia batakfini le brillant c'est quoi takfini na wae arudu wae délinquant Takfini makatika o Komori akaharma gradie lieutenant akado administrateur principali wa service militaire ya Komori wakatika o vuka assistance ya Kongola mam iyo de mission d'assistance militaire kao ya shifaransa yako saidie Komor isukuyo santé militaire ya kojere wana wazungu Takfini ahidi 11 millions harma santé militaire isukuyo a traduisé en conseil de discipline katiajilo na bava anyanganya aremoa ashushwa gradi akalieutenant atolos gradi ashushwa niveau ya caporal makatiajilo na bana monta 11 millions a radiewa de l'armée comorienne itonge sa takfina la wa Komori a Jafaranza il va Jafaranza comme c'est un garçon très brillant a jafanya concours et gendarmerie Faranza angia armée concours a fanya 14 ans na 4 mois ya maisha harma gendarmerie ya Faranza alawa harma niveau aka adjudant chef de voyons c'est un parcours ya délinquant je le dis clairement parce que criminalité unu na upe unu takfina ofanya Komori unkan sasi de Komori Faransa hunu ambubua au commandant de compagnie wahe pasua miki ansoma isinsawane shitwa taitonge sauka a traduizo harma tongorongolo ma conseil statutaire itonge sauka a radiewa harma gendarmerie ya Faransa vani yodi amtonge sa ashoka Komor makati en 2010 Nidhami atumani na Sunhaji warenge dossier yahe yatonge sa takfin arengeze wa harma jeshi la taifa la Komori alors qu'il a été radié suan leo arenrao ya mondo ya peu ya nikao di arenrao yo harifu mfahama ikao wantu walona stop yambi ikao waradie wa harma institution soko yoti resiwo na taharma zikadre za mahakama wa walio bapozi wa suspendewa wodo arege ya leo wale zao na hurendra zimbizini mana vatobie ikao Komori kavasi shonshon la continuité de l'état zi acti za shupe uza fangishia na yezi ya vira wantu ikao wa sanctionne wa mana wa uwezi au ye madhalimu wasirege ya vuhea yezi yangina irenge faima imipaka hiyo itokoma mana yote ni namna maendeleo ya nchi yetu ya lazima iendelee. Hazi hizo kwezo tukufu. Railawa harma zi acti za ukriminalizo nisijongia harma i aferi ikao de alekiana na Anis Shamsidin. Vozi mono declaration ikao de fango Anis Shamsidin.
Wa wanadamu wengi wajambia mba ai fani Shamsidina sijongia harma umani nazali asante sa umana nazali insane mwambe na mujikalme thumma na mujikalme. Anis Shamsidini c'est un hypocrite. Zintongozi kaode azurongo wanekaleo anatatila tima shfubanhahe. Ajuo mbasamba seren rambi na wasali ya wafungo waseren rambi na wanzoni pewaren rao. Asizurongo wa. Ni sojon kubani ba iroho yahe. Istabiha mbavi mana madamu jo rendra makosa. Ta wasulivana na jambia mba ilazimu nizie betendre mbali hanguvu. De manana mwambia ba Anisi c'est un hypocrite, un mentor et il veut manipuler les Comoriens. Anisi ule mpango ikao upangwa na mtu ikao wa siasa awa na umangori atahao angie harama ziezi zinvani ahadisi na Anisi harama zimbwana zinvani Anisi sukuila indra wandala gwe Golden Tulip aresevewani azali asubuhile ahadisi na azali harma ibahiti salam kabla ya wehera hule wafikiana be lazimu andra ndafanye zile mana va mipango ikao ya pangwa vavo Komori nsani mjideni ba Anisi zintrambo zile na zila enrata mwasuli harma jarade ikao asijambi ya bode wanu mkinilo d'accord na wae katarongo ambaye lazima arawambia azali hama kalima laini tamarantaru infanya na wakati ikao mtume Musa kuambilwa harma surati Toha amba aendre andra hadisi na Firauna hama kalima ya laini mana labda tunra anahane au labda tunra anyekeye mana jarada zala liyo leo de jarada Firauna nistuhumu balitrovelaza la pangwa de litrovela Firauna pangwa vavo de vanu va mojan liyo d'accord na Anisi mbazala pare jarada Firauna bekade wa yohendra andafanye zile barasi asijongia kasielo na nazali au wanto kukadha asitaha matogozini zibadilia etc. Ule mpango ikao upangwa mana Anisi lazima ajojue roli harma hujola za wanadamu vujobula scenario ukamba pa problemi ya Anisi na azalika wasiele wana na wakati wa hendra mana ilazimu inafasi ya wakati wa leo tawasuwasu le 26 mai tawasuwasu li 2021 na zala lazima atolwa harma ifazi nvani mana tilikesili na tileho rimwambia banyanguva ni lazima alawe iyo alama yeso bazali na Anisi wa harma mipango bazala tendoro mwanaisa ambayo ndo hadisi na mtu amwambia mawamondro ni mie lazima unlihije donc Anisi lazima ndamlihije azali ili wajuo enda arme strategy ta waende nsana mwambia Anisi amba mengoni mwa mipango muipanga ustoparo fikiri sukumba basuku mtola wa mzwanaja amemauda interlocutor wa wanzuani wawe tile interlocutor wa wanzuani arudi wawe fossoyeur wa wanzuani harma stobi ambi azalar rendauzo na hikao tosho ulamuhe Anisi urongo matongo zinisi tukizao zifangilo vani zintongo za peu ilazimu ulamuhe ya kweli kweli urongo zintongo za peu ufarikishana na azali morde namna wa wasali ya wakafarikishana na azali urde salamina wangina wafarikishana na ene rao na zoza jirishiwa kutojua wanda wa munazali mtana waregea ujoni au yasubuhi uyoyo wajaraleza mbavale miyelwana alors que ulorenga i amri ya huka yoto erongo na yukuto erongo wa wendo erenge beti salamu ivo erondo warongo vale mjomur fanye scenario ijoranye somba vale va problemu Anisi Kaspar na flani tavjovlawe mtrutiwo washisia sa jongie ambas jomtiliane misuluhu na reconciliation na kadha mvamise wantu na mjue amba mjingafu kavasi mzuani au mkomorika o rifaliki harama mbwana ya 2021 vani ambasi mban nafasi awasi jele dana strategie ya ushimorde yo yije je perturbe yi determination le na yo harama stongo zinvani vavode mana nsahanjize wa Komor nijize na wanzuani ambane gouverneur Anisi kaoda no mwana azali hipokrizile aifanya uvozi ila lorenge ruhusa na azali asubuhi mana asubuhi huyo ya enregistrewa harma ibaiti salamu ka Anisi aonana na azali kabla ya wahenda Golden Tulip mana ambilwani wasali ya lazima anarengezi zintongo vavo ivoajwa nawe d'ailleurs nsani mwambieni abanema kati belu ajibu na dia belu surtout be ya ministre nini ya inija nyume après kati belu amjibu Anisi mengonoma ma conseiller azali yakao undembeshezi wasizirongo na uzitema mbabelu ule afusumasera afikiri mba Anisi avenzendra aendreta wasular majaradahum mfafanisa azali de façon tacite na Firauna arongo estongo zile vale ikemba Anisi kaenda shivani jeli kakabolo amri na ushefu iyo de mana mwambio no bebelu manafanya zo baisha azijua de asijua mba mengono mwazivwa yizaho zingi harma yezi ile rayo vavwa ili mba yahingia harma yezi kawashindri likavalayo de mana wataho wabalilie ile voyo isingia harma yezi harma mkabala uvavu hazizo kwezi watukufu
vavode manna kutani mwamben bana zintongozani si wami mwambiani bani sukwa ni sandra demande Katari aba lazima iloptali fanywa ti mwambiani ti rudi ti saluer na démarche kauda kai fanya parce que il y avait de l'honnêteté arme démarche yo isafarini harma zintrambo na unafiki titomba nafasi a hada wanzwan a hada na wakomori harma upote vmordonu nerimju wao aba viri mengoni pani alohadisi tatspani mana viri na mlongo mana officiellement il a été reçu na wandro di ho wafanya zihaza wao waju ambani sa recevoir isukuyo kabla ya oenda hula wa aende golden tilipu aenda nafanya declaration ya ikaoda anda naifanya hiyo de mana atonge samba lazimu rambiana zikweli risijele mtu warevita harma magajabla ya ntrambo na mafiti mana waskabili arama mkabala ovavo zadunga nsandro ngozi ya majournalisti ya Komoro harma aferi ya msaidie ti hukamba valeti na hukamba nsimdeli ya fazuli za fazuli muono isinemamba wanda parana wangesa namba de toute façon ngoma maduzi na wamasuzi mtono nswami na i expression trivial fa ima zontsandro ngowe nsani rongo de indignation yangu à l'égard ya majournalisti kao de wakati ngweni babo isukuzi ntrambo zile za rongolwa mana isuku inazalia fanyulwa awul kalma la peule la rongolwa na msaidie kao c'est un bandit agile wana c'est un des voyous de la République rimjo au Komori ikawo werengwa harma yezi batili zankili za hebede hanya baba hede mana rengwa wa hulize yo c'est normal parce que après tout msaidie ka parrengwa ba sababu hikma wala ankili de werengwa mana wae na hanyo wairongwa nai waijwa huliza baba afanye zile zozatukia wa Komori de makati ikaova majournalisti wakatengweni vavo makati ubaida afanye revelation ya hadisi quelques jours après airongwa ya majournalisti ya yomsaidi ajafanye declaration yenye somba zile ntambo ile montage kavala wa journalisti amsaidia ubaidi harma hadisi ile arongwa mazo ntambo msaidi dazorongo mana rikatengweni vavo yo indignité ikawo isim caractériser ni wanyu ma journalisti be wengine manyu risijua ambanyangu suku mengono masuku ushefu wanyu arengwa aenda ovandre ho muka omwefuatana na wae rielo amba aendre ho amrengia na zistilo zanyu na tongo nyengi zanyu kwa muda amrengia nizo izavili makatika omsaidi aregia harma mvahanu ikaoda komete crime c'est-à-dire yo une semaine après aregia harma altengwe agent conférence asurumambia ubaidi mawawe na tambo ubaidi na vao ni saluer ikuraje ubaidi maana kwa majournalisti ikaota mwenze hunu wahirongozwani dhamana harma zinyumba za siasa za yezi oruwazi wachifanya watu watitibe ubaidi angesa untu baba arudi angesa na ungwana na usheona na uprofessionalismu mana amuinterpele amjibu msaidie amwambia wala kazi ya jababa nyanguta hunu tsorongo nsilinda na henda Facebook FM ndana lagwe be amjibu ile radio yoyo wasalia no solmaka wahima mwambia bazontambo msaidie dozorongo wao be watehe wabia na masa watehe na ujinga na usairamo re de namna zikaodi sifanyishi yao tobia morle zile zinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki be namjue abane wasosali ya karafa mato na wasosali ya karafa zi hikma wala karafa za akili chamusha mara resiju wa complicité ya silenci na indignité ikao certains journalistes wasi observer harma yezi nikao kawasta hawarongo amba wao vanrewoho be silenci yao na complicité yao na ihuka matawahi mwangi ha zi phrase mrasirili ya mamkini mori mkinu anrambilo mana mwangia halinde tsokubaliwo beka msangie namne le makwangia vozi au vojana zo ala manye sombazo to biaza shinamna zoto biambiz kawo harma insiatu kazalazim zajiri namna hiyo zadungara na babu harma declaration kaodi afanywa na msaidie amwambia ubaidi lera de uyoyo ambane waudo kamfunga waudo weda mbuli yao na wao tushwa mfunge au tobia mordezo halo ntando ngomba na encore une fois officiellement avec i décori ya daula ya régime voyou ikaodi lo ne Komoro risambilwa encore une fois ambaka vasim tuafungo Komori sababu mahakama bemtu fungwa mana de volonté ya uangamivu wape uwezi wani waliovani vavo de mana vavo nzani jide tisa han interpellez mahakama mana wamitielo makavas mahakama Komoro mahakama ikawo vojo hula wa mkomora au hula wa Komori sikumoja le 28 mars 2019 hula wa Komoro ta paraleo kashinda ya buashkanre ya rongwa metaejo matingi ya jirvale bao yangusi yo kavas mahakama Komoro au kayaka vozi bo jarangishe shampa warambia makaya paroka wala kesina skuitokao be
zile za hemorongolwa vavon shijo interpele de madhamana wa siasa hasotwa ni madhamana wa siasa ikawo walio na parti ya Sambi na wao maana wao ndo wadona watu ikawo wafungwa wengine mwao sibabu au walibovu wao wasibabu de siasa hii nsandro kwamba vandrawa Sulivani islazimu madhamana mlo na parti ya Sambi muhime mujambe ba nusomu harma kadri ya rapport de force ya watu wa nani siasa beyini ti daula manani mavoyu de yadio Komor ile muyelewe ba ilazimu mufanye wajau demonstration de force morde namna ikao wanyu dungu zifanya vahikavoti ya makandidanyi hemwenda vanu namna riaonao mwanyese makamsiji vona stongo zinvani na hiyo siasa yo de vanu rimlindraoniwo yo de vanu malazimu mfanye ili waswasa diarsaidie na wangina wasaidie ile wantwani randrise hushuka wantu wafanye stongo zini. C'est pas normal que mavana damu ikao musijwa mamtuo. Sambi kafungwa sababu sharia. Sambi kafungwa zi haki zake zidhulumu la ça fait pratiquement 3 ans alio prison. Shot sharia. Zitongo pia zidhulumu la harma namna inanyu mruwazi manam silindantini. Imane ikanyu ontwa siasa na mkontinue fanya siasa. Imane ikanyu ontwa siasa na mbaye yo mgiarma madrasi mtoema hidwa. Be na hikam na mavamana wa siasa. Hasoto ni manani ndikiseo de parti ya Sambi. De volio Sambi na salami o de autorité politique ikawo washivani. De mana na indexe we partio ni rongo bana ilazimu mwandrise imodordru a partir ya wanyu wasadia wa mdungeni be lazimu mwanyese nsini mwanyese armaintio amba yezia mavoyo yo babo kayashili dia wa Komor mana muna wanadamu ikao wale washuka wa wati ha kandida au wale washuka walo receive kandida la aeroport au ancien président waishuka parejo wallahi la envie montro wakabili van votota wakabili itojiri na itojiri be watu wasuli van lazima wasuli bapo de vanu ntaanambia watu mana kakula mtono na dhamana siasa hasoto no nyumlo na dhamana ya parti ya we apare ya parti ya Sambi na salami zinizire ro ya madhamananyu zinkasire ro sababu justice zinisire ro sababu zini nguvu za watu mavoyu warenga daula teka isimlazimu mureponde harmazi rapport de force harma arudhi mdagel pavela Komori mwanyese matangozini kasimjiviani vani mana yezini funga watu ira mase watu yewa tia shivani devovu la wa mtu moja na umoja leo warongoa afungwana kadhaa bi wallahi l'anzim watu ikaode mshinro mwa shushu parejo wa mondo receive candidat au watu ikaode mlalao aeropori pendant 3 jours mana msivandra liya ihuja ya Sambi isi lazimu mielewe mba ile ramto hima umshuku parejo mrongo amba itojiri beshinti sharia na wasi lazimu intogweto jirovani ijiri wallahi l'anzim simla vena weko rabbana alamin bekarisfanya 24 Sambi na salami waska mwenze ilazimu ni madhamana siasa muelewe na ikamu usifanya siasa mkontinue fanya siasa kaka musifanya siasa mlishe zimamlaka za siasa mwende mafanye mainva vahanu au mwende makenzi vahanu wabuchoro kwa msuturununu mregero treti mkenzi zanyu vahanu mwangali wantu mikamtosho makamadhamana siasa na injustices zinzainfligiwa madhamana ite partizanyu na anyu maruazi na amtaswiri maisukuito kwa mbade mtoshuko pareju harma ijirma ile maana wanyujwa hujo organize mahamojo renga kandida ta mparohana lera makubaliana mparohana mufanya demonstration de force isuku makubaliana morde namna mtojo muifanye ile woini mwikubaliana baskukadha de paranovo hankadha na eto jiri mtoshina muifanye kaisfanyo de bajanani au isfanyo de mtamdu au isfanyo de fomboni risaidie na wasosali ya karsiera me parti yanyu risaidie zitogozini ile ruasuli harama vahanu ya lazimu zitogozini ziwasuli ilazimu rambiana izi verite ilazimu rambiana zikweli madhamana wa parti ya Sambi isim lazimu ni le rayini mumaruhe muyelewe makamtojo makenzi namna eni be vous avez aussi une responsabilité harma zintongo zeni zimparo ya mazefianyo harma silenci na harma immobilisme ni milionayo harma mkabala onvani vavona kota nimna ansizeni na humambian ba wasi ramengono manyu mana wasma républicain ramengono wa Komori kao watokubali rifanye namna yorta horizfanye watu waendelee harma zinzia zobao Raila harma mkabala wa vavor shongi harma mkabala wa analizi za zintongo za siasa skati mwambia nvozi wantu ikao demfanyao opposition ya Komor timwambia mbana mtafadhali thumma mtafadhali mufanye siasa mana certainement se revendiquer inchongo ikao de rive revendiquer harma siasa envani hukai lazimu restake accords za fomboni
ristehi imipaka rakubaliana yo maana imipaka yo deitsongesao ristehi za entite za masiwa inamna ikaudi rakakubaliana be nsahani mshite ntongo nsahani mwambie ni bana zintongozo pia zilazimu zemo fangilwa parallèlement na wasi denoncer ici à sambovu ifangwa na yezi vatobia zikawo zisijiri harama insi yatu za lazimu zira interpele vana institutions zangina batide yezi tu nsandisa kama harama hiyo vavo nskabili yu ordre des avocats ya Komor niwambie bana ya maavoka mlio Komori zijanibi monti pia mlio na ikade mlio na Maître Tajidin au de na ikade mlio na Maître Abdul Wahabi haramo vanru angazija na ikade mlio nzuani na Maître Abubakar au de mlio na Maître Manvu manar wasular majarada ikawo harama insi ya chuka kula shisi wa masuwa ili na mwambia ni vavo kakula shisi wa shina ordre d'avocat ordre ya mavoka wana mabatonier waili ngazija de Maître Tajidin na wavili de Maître Abdul Wahab na nzuani de Maître Abubakar na adunga de Maître Lezamedi unarugula Ahmed Manvu wao de mavoka wadiarma hiyo vavo nsani mshizeni mavoka ni mwambia matonge handra ikawo de ni mwambia niyo wanyu watu ikawo imanarim lindranuo mwende mdemarda ili rahemo fungwa ile mdenonce zi violations as procedure inamna spanchiao ne kama wasu ile harma jarade ikawo mbata wanyu harma zinyumba za nyuka musima kapablu wanyu mushinra hukubalia na reglement intérieur na organisation tamtsa huo moja mengol manyu am representeni bavorola kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bavorola batangani fumtu fasinto bientini wamtisi mengol ma wantu ikawo watorongwa ba wale wanaki wale kawasnaki non vous avez tous des responsabilités harma ifiasco ijiro harma imahakama yatu mane ordre des avocats yahika organiser et structurer de ivao jirma i defense i hafadhi zi haki za maranye ikawo do wafanyilo bele we lazima mtaja mema kakula mtu usona foto ulatia undu watu batonie sikia vile ulatia undu watu batonie nzuani tuono vasukule za meda fanya déclaration sikia vile Maître Abubakar fanya déclaration na mtafadhali thumma mtafadhali mjeleze beyote de namna nsia lazima yende leo harma dawla atu Komor kavasi periodika ozi haki za kudhulumu lwa rahana izama zenra wasulban leo na leo de vanu kavasi niveau rawasuli mbazi tenrwa zi na za upeu zisifanyulwa rahana inamna ikaodi sifanyulwa leo na vavo de vanu ikao karapar wasuli harma division ya ordru ya maavoka rahana ijara denirlo leo vavo na mielewe kakula mtu ikao dati ya robo ya maavoka mieleomba wasuwasali ya maranya wamtile uportoparolo wa maranya fa imanistuhu mbaba maranya ikao wasona uonezini uona wamile ovani vavon salagu wa onoya wao waona orde wami rimwambien bazinti yake thumma zinti yake zinti yake kama vous êtes incapable wanyushindra ukensi maavoka mwangi sharia mkubaliana ambaye règle de procédure zikubali alini i texte irongo halini na réappliquer wanyuma jadi ya ukamba lazima mremar hafadhi usoni ya majuji en vous appuyant sur le code de procédure pénale, ah oui, code pénal ou yo, aujourd'hui vous êtes incapable, ou nous organiser, mangier texte réglementaire de Mkubaliana, aba waduna Maître Tajidin, le Abdul Wahab Mkubaliana bay, il règle de base d'eni, mtwa lazima ki candidat lazima ki alini critères des eni, mum vote mum tsawe. Na ikata wanyu mwasu la majarada morre, et il en est de même dans Zouani, ikemba to biambi morde yo hallo, vous êtes incapable de vous organiser, ba vollo kafa. Na mtafadhali mjeleze bemsone sadzahaya na mtafadhali mjeleze bemsone sadzahaya progia vili nsandrongowe nambie non seulement serikali bien nambie na opposition ambazinto biambi dezilio arma insia tu ikawo yezi mbovu ni iliovanire ngao imali ya wakomori ya hirumi namna ikaoda hirumi yao riwasul harma jarade kaomba mkomori aipuha mwirini kasijadi ambaye lazimu ni nende lopitali ya serikali benjongo ya handra imjili ostoni lazimu amangishe fundi Jibrili amdemande msanda nisishukuri ya vazo skawde sifanyilo wasaidiao mana manadamu wasaidiao vahanu wasaidia fa ima nsahandro ngombe reflex premier citoyen harmansi tsede wa yuhuja mbia madenidi na mkiashe mele zamaneka porwa ni mtu tabu nsomsaidia waende wanda wamone mtu wanda wamdemande lewor jadi ambata el maruf vusfanglo video ishemele zambarana mtutona lala vani msimona halavunzia risimia ni mwambie fundi Jibrili angalie vani darasa substitue daula ya Komori
na ikamkubali mba uangamivu mliole msaidie ile wangina na angina mwarenge daula komorcheka mula ozimaliza komori wezi mlo na zimpesa zikaode saidu wa komoro zonsi pia mwasu ila armajarade kaomba mkomore po amwirini ilazim le Jibril la live i platre au ilazimu vulati wa kolektifu ya wantu ikawa wasaidie mwana manata evacuewa morde namna zjiriwo zinto biantini zilor mainsini zizo mengolmo stongo zikao opposition kawala zimu majeleza itereyo ya jeledzewa yaka ambavavo ijeledzewa ambavavo serikali asisaidiwa urimkiri wala kawasidenosewa wamileona venzo shivi waleo imsanda ikawo de fundi Jibrili na wantu waito wao waivelehe harmazuz kao de zawaswili walo na haja nauzo au mana wo fundi de mikiri na majzehi na mafundi riwono vafundi mzuani angia moro nyumba ashemeleza msanda na venza ufundiwo fundi mashini shehuo na ikava mauntu maislamu kwa wasaidia watu waone ba vafundi tule maana yo de domaine yao be domaine yao tide ukama vupua mtu mwirini au vungia mtu moro unzuani mwana afana uzibile muzungu narala ni sharziza jiritena ubwenula filu na wana wahe ikemba ta guvernori wa nzuani ikao alawa harman bavuloho wa anishamsideni kasi karibu na watu wale ikao asoro unga mhono isukwile awawa sutene isu ile raile sur place persona na damu wangina tu watu wali hunu wa inrombi wanadamu ikao risuwa shukuria haivo ikao zijitiadis kao losfanyo mana waona tima waona imani ben sahandro ngoma zodo mana zikao zodo mana za daula zodo mana zanti raharmanti ikao vwa ministre de la santé riwa ona wahivisha miziromani na huendra na kadha vwa ma directeur ya solidarité riwa ona wahendra na huendra vanizi nzantini zido mana zanyi nchini wantwani ministre de l'économie ministre tishideni gangaza périmètre ministériel iskao zandrisa kilometre tawa sur kadha abatama ministre wa ma incapable wa hu répéter exactement i périmètre zao warongomba ministre wa kadha tongozo pia aha zoka zisifanyishia be lazima voipo mtu mwirini fundi Jibrili voipo mtu kadha narangambie na mjinvan be mwana fulani kadha ton kadha diampara narfain kadha tabjali wa kwamba daula ko mori musoni do asujo tsanga ripare 32000 € rimlive azali sukui ko makasindra libo yode wandra wasuli mana relo bakavas daula ko mor vavo yode mana ikao ntongo morde yo na kovenza leoni rongo evani na ngese ambane vavahanu ikao ilazimu idaula ya hemo manke wa responsabilité zao vuke opposition au vuke resistance ikao iwambie mazinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki tile namna ziro isija jandu wata atenda maori ile normali ambaka Jibrili kashinda saidia ntongo kadha wandu asijambe mai bas mantin Jibrili kashinda saidia tarada la daula komori wandu abuzo jambe ba finalement vale ntongo ini ireli ndrao arsilinda de daula arsilinda de Jibrili kashinda fanya ntongo ini kashinda msaidia fulani au ekip kadha kashinda msaidia fulani au mushi kadha kashinda msaidia fulani bikarsida na bavanu daula leo iskama mtrasifa arma l'hôpital ya hombo mana kavu climatiseur au kavuta ventilateur kavuta kadha non tiaki thumma tiaki kisha tiaki iyo le strongos kao zilazimu rizlague rambia nazo harma zizo hahumaliza nilawe harma mkabala wovavo wawananya ikao wao wananya wajanbi zikao zo janbi za siasa za shikomori hasoton za shinzuani wanira wako nambia maoneo yao wanambia batovenza jawabu langu nuwajibulo harma za emisio zangu maana wanambia mengono mwao wao watu ikao wa harma janbi au wanama vamana yao warongo wao amba wao kawatu sutene 2021 iparti yao au yangiha wande wenyo ireniki wo angia ambao kawatu sutene 2021 mana 2008 waremwa nkondro na daula au na yezi ya sambi yode mana madhamana yao warongo wao wasali ya kawasieli wa wengine mao mana sur le terrain shukuri ya wawikao de wengine mao waunga mhono imbwaneni kaudi wanao harbasto zinvani wana wangina anzisa suala lalekiana na confederation de wanto wo weli wanira wanambia batovenza aljabu lalo niljibu van ile wanya wafana na wao wakie jawabu langu harmastongo zao ntongia handa nsahoni rongo nsahana mbie wa komor hasoto ni wawikao ahala bwadungu wakia mraslagua o jambia mana vata asali yao nambia mbawami kataraka na yezi ya sambi wa mtu swafu we nambia lo wengi katamaka na yezi ya sambi tiji makadha parce que wami jwa huja vani timdeli ya sambi mana se dhulumu
nzani jide wantu wao amba mdeli ya sambi morde namna ni mdeli yao Faisali na Mutu na watu wasali yao morde namna ni mdeli yao Salehi morde namna ni mdeli yao Wangina na Wangina ikao wao wakomorwa dhulumulo au wakomorwa velo hakiyama wamiti mdeli ya sambi mana tkaharma yezi ya sambi haumjidani wa ukawaiji wa figiro mamkini mana nrongo wa devona paroka harma yezi nyangu le 20 mars 2006 tilawa nakafundi l'école Abdulhamidi na renga voli avion na Javan Faransa vano jofanya étudier ma école supérieure irongo école des études en sciences sociales de Paris ile nendre njonfanya misomo yangu ya Faransa vani nyangu isukunala wa Komori mars 2006 vao sambika stamfalume vao taskandatur kazabu la Komoro tahupara mirabale o waminshile Faransa vani wameenda vacances c'est Komori morde namna ikawa en 2008 katanaira Komori i débat ya citoyenneté raipara wamtsaka d'accord morde namna ikaovuka wa Komori kaka d'accord riwa nili débat de momra ko Komora rongoza hao nao riwa swili si hukamba vanna paroka harma yezi ya sambi au na paroka mkurubi funna yezi ya sambi morde namna ta paroka harma yezi ya Muhammad Bakari na mitika Komori tienshi za mazo ta paroka harma yezi fa imma wa mim Komoro wa mim Zuwani harama mkabala uvavo de mana nsahon jibu wantuika o de warongo mbana wamwambia leo mtu wontu wa siasa kawanyu mkanzuani sambia ikaya Bakari mjambia ma 2008 mrema nkonro de mwalawa donc inzuani ipo hangamani nyangu 2008 a partir ya vavo mjambia mane kamusa hamkie tournanti wala kamusa hamkie kada nsahan jibu wantu muyelewe ntongo nzima ambane nyangu isuku nzuani yaenda teka yakarenga ukutuzi wala wanzuani 97 à 2008 yo mahakumi na moja c'est-à-dire harma mahakumi na moja wantuika o demlio harma ipartia Muhammad Bakari kade dhahiru kade Bakaro wa harma circuit zakao iskuyo manarsijila roti pia bukana dhamana nyangu 97 ikadhamana nkuza shijeshi au kadhamana nkuza siasa au kadhamana nkuza ngina tawasuhuwa suli sukumare mwa débarquement makola wa mlaonzuani ifazio vavo mahakumu na moja yo muna bila ikao mahiyo ipresente wanzuani na wakomore mwambia zo mafanya harma uwema au harma ui vla wangina mwambia niza nyuma mafanya harma ui wakomori watoka mesure wa uhutahua mba wambe ni mamlaka ya Komori 2021 au wasembeni yo parce que siasa de namna yo wo ainshi harma siasa ahimojo rege lazima defende bila wo kaka lazima ajofanye vision na projet alediwe watu yo demana nrongo wao amba watu ikao wasonzuani rikubali amba sideli ya haki za shinzuani risiwana haudai haki za shinzuani ilazimu rielewe ambane iturnanti ya nzuani ikawode ridanyiwo yini de haki ya shinzuani na haki ya wakomori wahensi harmashari ya meshlazimu sistehiwa sukuito kwa mavjola mtarongomba wamanatso edaili ya mana yo wamtitanijwe mana yo ebuzi wakavangizo maha harmonisation ya fangshiha na ikamkubali ma 2009 ireforme ya fangshiha morde namna wamuwaja unaiona amba 2009 ireforme ya fangshiha irenforcer centralisation et pouvoir affaibli autonomie yo namna ikaor tojua arma komba politique mtairegea waambie wa wadio aba watoregea mwamba aha siku kadha mfanya ton kadha mbuza ton kadha kaka fangshe modelio au tide namna kwa lazima fangshe wa wajidai yo de siasa yo de namna ikaode fangshe wa siasa wanywanyu vuma karma yezi mahakumu na moja mana nisielewa amba mtu maori secrétaire général wa parti ya Muhammad Bakari ya Reniki unde dhahiru na ikal fahamu langu la jema nyangu isuku kutuzuangia nzia 97 ta isuku ya 2008 dhahiru akana responsabilité politique zikao akana responsabilité majoris zikao aka ministre ima hayo yentipe mahakumu na moja bimaana mahakumu na moja yo wo mfano mahakumu na moja ya Yezi Ahmed Abdallah Yezi Ahmed Abdallah comme 78 89 11 ans 97 à 2008 yo 11 ans ya siasa ilazimu arma 11 ans mkema capable wanyu démontrer zo machine mafanya isukuyo nazo kama machine mafanya wa sociali ya rongozo kama machine mafanya isukuyo parce que vous avez aussi une responsabilité donc ukarto jwara elewa amba va wantu ikao kawasi elewa mbane wosdai ba wovenza nzuani be haki enzuani yo permettez moi na mzuani atujwa kede wao au de wangina aendre andra présenter avec sa vision et son projet andra dai
ambane waamile nitoshinda wanivinge Komori namna ni Malaysian maana katinaka vale Malaysian kana fanya diani pia sijili ana vous avez un bilan nami na vezo venza sukuvula mtu wa bakara uvula mtu wa sambi akubani matafanya deba nami harama zibila zanyu parce que ni sielewa amba wantu wa sambi watujoma mwambe harama 2 ans rabuli enzuani riundu kadharfanya na kadha wanyuna salia lazima mrongowe amba katumaka ima hayo pia tawanyua swili ikabla kama tolwa mahakumu na moja ya yezi mwaka karibu na huyo shoma fanya nzuani nchini ta lazima wanzuani wambeni zimamlaka mjoma ende nazo hiyo de siasa vao devant ya lazimu hiyo de namna malazimu mfanye zadungara na vavo ala la vili fana mtu sona sil disa vao sa tombi parce que ala la vili ka de ala les confédération wana ngekawo wasrongo mbao ka wasa tournant bosta confédération nzanji di wantu aba confédération autonomie au yezi zangina na modeli zangina na structuration zangina ilazimu kubaliana ambazo ce sont des appellations zikao zispermete pour sécuriser nekati siele wana manavula wantu wargoma wasta confédération au wasta autonomie au lazimu vuke décentralisation au vuke déconcentration ce sont des termes zikao kakula terme ine jarada ya niveau yayo bezo termu zikao wantu wazdaiwo wastaha uhaki na usawa na huka ambane wantu wa securize zi haki za kakula shisiwa zijozi paruhana fa ima njongonza wani aledzevani ni rongo banchini rikana daula ya karenga teka nzuani ya kaenda takata eta danjuan isukuyo yekezi di confédération mana confédération ilazimu injewele shawiri certains prérogatives daula ya uju isukuyo vuka eta ya shinzuani ikaoka yaka na mishinzi ya koiradisi na ngazija na wangina kakula decision ya korengwa nzuani na ika hydrocarbure na ika impo na ika taxi na ika tsokoyonsi na ika education na ika za kolekiana na uanzuani nzuano de za kufanyisha vujiri tobia mbiza kaharmi daula yo iperiodiyo zikao wasosali ya rakos denose isukuyo Morde namna wenye watu ngomba wakana njema za salia za kufanyisha siku hiyo. Vavo imananza ani mwambia nini njeni. Ce n'est pas le statut de déterminer zi haki ziparuhana. C'est yo. C'est des statuts de déterminer zi haki ziparuhana. I statut si garantisse zi haki. Neke statut sono ngomba autonomie si garantisse zi haki za shinzuani. Vavo isimlazimu mwana mzuani. Isukui autonomie tokao zi haki za ziparuhana. Beyo tidiange somba autonomia hika. Vafusi hakizo mwana mzoni sparwana. Manaruono fazi zikao. Zinchongozini zika vuka eta danjuan. Vuka na autonomie yaka. Nyangu isukui constitution vote en 2000. Etan para 2008. Vuka na zangina. Halvani zinchongozo za kufanyishe. Namna za kulazimu sifanyishe. Vafode manantani mwambienyo. Amba isu alale autonomie. Ou alale confédération. C'est pas une appellation. Ce sont aussi des dispositions za shubina damu za mwanadamu aminu mbama na lazima ufanye namna nini ilazimu rifanye ile securize insiatu securize zi haki za kakula shiziwa arudi fusala wana wantu wasalia wadzama mengono mwa confederation ne yakamba wao mengono mordo wasalia rwajwao amba woro ngoma kalimayo bevanu suza umba woka tsaha wajwonto ngia pasana na komori toko yonti mana woka wahasibu wao makomorie bi woka na fikira la olo wajambia tuma sade yo mana skarta arjono za komorber ça les confédérations à trois etc. Il faut pas que certaines personnes se cachent derrière un vocable wajambia confédération mais derrière la confédération c'est une façon ya wao hurongo maoka wata waki uvamoja wa komori au zangina ye masuala lo muhimu ya lazima waswa komor rikubaliana en face rambia nayo rijouer alidza nayo risi défendre zi haki za wa komori risi défendre harma ikadri ya lazima zi défendewa bekaisangi samba za himo defende wa namna yo au vlanto demande statut au wasolongo ngo za statut va vo isangi samba yo garantie ndongo puisque wantu oru ono haramazi ziskaurizanshi nsandro go example makati okutuzo okosha rakoka rahambilo waso komori msonsomi belo mkinsamundra rakoka rahambilo waso sadia karakota hokutuzi ambara iparo kutuzunu urtaka kulanto ngorrenro yo na ujo horfangilo zo domination za wantu wani resisto paroka katraka na okutuzi waja tindi ejiri. Nous avons vu le même népotisme. Wananyana makuze na makadha wa kutawala haramazie zizo. Zidomana za zizo zikana wananyana asali na angina. Wasalia wako rengazini wafanya bazini za wao au zinza kadha zitobia zile rako dénoncer les stobia razona. Zitobia za huka marako dénoncer décentralisation concentration du pouvoir.
isukuraka na ukutuzi wa wakanzuano ho wakautia nguvu na zie zizo zakaza autonomy karao na wantu wa redeploy wa système administratif tarajipara abane leo va dispensaire va hankada na va hankada na va hankada na va hankada au leo va unité d'administration va hankada na va hankada na va hankada za fanyisha stongozo zizo kaza paro fanyisha na hiyo devani yako lazimu wike matongozo zitulonziani beno zitobia de uzo zilera cause denoncer hule des ajarma esheli ngatiti bimana umanadamu atokao amba stobia zile anazo quelque soit hanatokao atozadapte na vavonsa njibu wasalie ikao do warongo wao amba waskarista haturnanti vavonsi jibu wani wasalia na korgo do wana wanzwani sijibu do wananya wala harma shto shangazija hasota no wananya ikao en 2016 wasutene makandida ikao waju amba ile de deuxième tour et tournante ya kwandri sangazija wasutene mana ile ka de tour yao leo yin vani voilombe tour lazimu joendre de hawa wantu waneka wasaya ndahule de wajoelo amba tournantini tinjema lazimu iziwa watendre mabana wasiele wamba tournantini njema ya hika hao be yemo joendre hawanyawe vavo lazimu ini iziwa beni lin fikira lashnamna lin fikira alkao li renforcer zi problèmes za hukamba ne kala mrasi jidai washisiwa attention na rafikiana feter jiliana makatu yezi ya medabdala waswasali ya la arme miji yangina na angina rakorongo mayo yeza shidomoni maana vukano nomination nyengi na bursu za kufanyiliwa nazo etc nifukana komori wakospara arme miji yao maana yeziyo ika yezi ya medabdala be vukama ministry wal bobo wazinti maso wasali wakuishi be ka komenya sono ngoma ini area shidomoni kavaka tournantiskuyo kate yezi ataki ya jamba yezi ka ya shimbeni kavaka tournantiskuyo makate yezi ya johari kamba ika yezi ya majandre na wantu mloleo mwana na wantu wa insho na wana wao kavaka tournanti zinto biezi kaoza harme zito za wana damu les mêmes personnes warumi ya zimetodizo vozi mwahiwa regeza leone ikaka alfahamula ukalaja memba vozi tufanya halatu ni sisi badili watu regeza ce sont les mêmes méthodes l'autre chose appliquer au Comores Léon Sanji diwa voilà on en a l'aide à pire encore j'ai même vu des personnes qui ont soutenu candidat campagnari Harme 2019 une vanne avec l'engagement de redonner le pouvoir aux enjoignés pour le respect de la tournante les mêmes personnes sont revenues warogo makawasa ay tournante ayi banim kama fikia na mama hii para kamtwe vene hiyo de namna lazima riji disel suala wawe vojana wakomsuteni candidat campagnari au wakomsuteni candidat fahami au wakomsuteni candidat fulani au wakomsuteni candidat fulani ukubali mama nomsuteni candidat na jangaje batovele tournante nzuani dans 2 ans leo izivoti zijiri shinamna rijambi yamba ilazimu faliki harma pakti ya huwa ni liezi tongozini mana ilazimu tournante ende nzuani ukorambe makutamu rveyo harma mahamili be namna échéancier ndabaki mezisita au mezisaba na intongoini ilazimu rkabili devant ni kaode rivata hao usujele wamba kala zimia kahalo mana baba ketoka njema bale vojana uko lewe au uko vurubange tawakwele wamba tournantile wakwe wanilia na ushefu wa hono kandida wako itaha leo joelo wamba ile ntongo mbovu na kubaliana riambiana zkweli vuske hipokrisi vusidzame mtu mengoni airongwa malambe be mtu ikao vota sadia wasidzama mengoni ro warma nakao soutenir tournanti de voilio impacti plutôt de voilio mai pactio isirongo wamba leadership ya Shinzuani be umtono kasina problemu waye hujo tawali wana mzuani be ana problemu de neikava mzuani da akili ya mbeli idinamiki ya strategie opposition feina tsesheni watono sera leza amba wao kawasina problemu watokubali watawali wani mzuani beto wewe watabisha utudu wa ujoka mbapa mzuani da aliyo neifaliki akili ya mbeli opposition harma orientation stratégique sous le leadership des enjoinés hahutsa maana niveau leadership ya Shinzo na arme stratégie de evoilio mbavuviri ma hawashayun diversification kakola mtu wanaenda wasonrongo wangi na ulata zivoti ziregezewa ulata kadha wasu wanzuani recentre zi réflexion rambia wantu mbai pacte deini vapuenne c'est le respect et tournanti la consolidation de l'unité nationale, le respect tournanti ya Mali et la bonne gouvernance. Zinchongone zo favorista wantu rifaliki devani rjou bazoli stongo resident yo. Bo devano linda wantu. Usijo para mtu batongone zo vavo
kavusta ndo moja imtukiao bento ngomtukio de vovo ngwa frazi ari leadership ya Shinzuani, c'est-à-dire kato supporter ya jakamba chef wae au mtu ata akiliembeli au aoriente asike guvernai mtu ilio madaro ngomba ilazimu rifanya halini ripara na pamoja ridailie ntongoini rifanya halini sendre hono na redo vandrono mana waida asika usokani leadership shikomoro tonwa de mtu asika usokani we strategique ifaliki ya huwa na zimbwana zini mzuani asika usokani ila ajua wasadia wa mota waendro namba c'est woho tili bwana lazimu rende de hunu mana rikubali namba objectifu de yini yune mana leadership ya Shinzuani nini B wamitukubali amantai tournante nzone beti supporter de huka mavila wanzone warogoba dolone leadership ya opposition. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord wa hukamba kaisi ya Abdou Bakari de akiliembeli stratégie et opposition beleo wa dakori de Abdou Aouma dina Fatima Mzwani da tawali ntia ndengamba mijimbi na ikawu yelwa manitoelewa ya hadisi yote onalezeo vavo wa mijimbi mpapa halisi kavasi hipokrisi na maonafiki rikubaliana rijue ambastongozini zikao de musfanyao va wantu urumwangalianiwo na humwambiani bar simona ni maori mvingila na vua mana zi hipokrisi na zintrambo risizijua inamna zindongozini zenda ovani iyo de rakubaliana na iyo de mana ramwambiani iyo de faliki kao de rekubali risendra harama mkabala wako de rakubali na kotaha ile rain vani ni jibu ya masuala mararu ya kuelikiana na informations kao de na kana jisi wayo ile ni jibu harama uenezi wangu wazitongozo ile kakula mkomori kao lisualalo alkia auwe kia izinongozo ajue ya maoneo yangu harama sualalo yede maoneo yangu wamika isi harama sualalo vavo leo ivon laguao harama zitongozo dina kujibu harama mikabala yu vavo hazizo kwezo tukufu nisimali za vavo na hurongowa clairement amane kakula wawikao deriwa na waimbo naini na ifaliki kao de rei kabili harma ukizimbeli wa inzuani wa suhukabili harma tournante ya 2021 yangajmai kao de rambani wa Komor de oyo risendra harma uvahanu ikao de rakabili timwambiani vozi au tkaturudi timwambiani vani ambane waswasalia karto javani rajara mwambiani strategie rajara mwanzelediani rambuliani ramidja ishara mwambiani barsoma vanta repara vani sobuzalin c'est de hando rimwambiani marenga engagement sono mwanyu huka azalika spoashe wenzuani wala azalika spoashe wa Komor wala azalika shilidia wa Komori rirenge ya hadiyo sono mwanyu kakula suku moja na kakula minuiti moja ivira oharon olimengunu raharma pango na organisation na huji structure na wasuhutaha ritualie riwone rikabili zintongozi tajue rizwasulishe harma tongo kaudira mambianio zalekiana na lisuala vantu warongo ba lisuala la itombola meso kamgwa venze ntolagua harma yi emission ya yi force vive ikao stolagua ipo ya itombola ripose quelques clarifications kao évolue maintenant je suis programmé harma émission yo meso je préfère kakula ya dunga nazoni rongo de meso ile nisijana la gua vani ne kama meso nsijenda harma stongozo bavo nisizia bavo autokufonyo Komor ne sembushura ne kwa